Segunda Timoteo, capítulo 1. Anenen Pablo, quien tzibah habra carta chava Timoteo. Anenen apóstol shin Jesucristo. Habra samaj y onchuar mal Dios. Arhashen rucha, chiquiñar bishikos lach kaslemal shin Dios, jnuya Cristo Jesús, chkajnijka kikush rukin. Atet Timoteo, atblikwalchush Dios, y kaslok katnuna. Hautzil jensipach Dios chka, rukin huan, kaskil nikheachuach, haratash tekuchich mastra kasta Dios, itzraka Jesucristo, istpoknachta avach. Anen que man oración pnacuent chepich chaka, nen katerkahwa penwa, itakan katerkah penwa, nen kemeltiushich wazra Dios au maltet. Ha Dios, yanen enax mahmarshin, ni onkas, takan sehona ha Dios puan, achnish ke banchka, eutet nemma ohier. Nerkah penwachka, takshnabukich, takshenel taukin. Irmal kara, con anke ñarij katnutza chikjmul, chotskara, con anshken kikota umal. Chkaner kaja penwa, chenektzij wachkole yokbalakush rukin Dios, achnirshin rilajate loida, irshinate eunice. Arjeshich kaya kikush na bejmul rukin Dios, e bien wutkin, chikkola kush chka rukin. Rmal kara kembajo chava, Chenabama cuento tzil yatanak chavar mal Dios. Hara, takshenyano kapnava, isyataja chava, cheshatoka, jonax mahmar sin Dios. Como espíritu yatanak chkar mal Dios, meshben reil tarik montachka. Perrik montachka, hara nu yak chuka, nu yaoch ben reil sin Dios tak kaslemal, y nu yachka, che bien kanuk kaslemal. Rmal kara kimbih chava, ntanata keshbal taknayar bishik Jesucristo. Jkamekem preso marzochbal Dios, ntanata kesh nmal nanchka. Ntapoknachtka, genpeta chavich, rmal hamhor bishik otzlachzich shen Jesucristo. Berhachuka, jyatanak chavar mal Dios, shrukinra nakoch angelal. Dios arha shokroto. Shokirsikirchen qaban gen rajoran. Permermalta, chikola shakchikbech takshoban karachka. Shermal, herchum santa ujier, irmal utzil gen sipach takshuyachka. Hara, ne ujier warchum santa, takkem hana tuankersasa jetiem per shirwachuchlev. Takshum sach, chenu takta Cristo Jesús chaktoik. Herchum santa ujier, harar kalsanch shekamek. Hara takshutaktak Jesucristo jeteunel kshin. Ha Jesucristo, shkasach chokakmik. Ihutzlach tzich monta, hara shkalsbech, nakbalnikutzlach kaslemar shin Dios hershin hulek. Irmanus lach tzich shin Jesucristo, takshincha, cheshenoka apostol shin, chkinyar bishik. Ishyatachachwa, cheshembakukibnak, chmeach Israelta, ishen tihuch, Trajara oslachtzig. Rmal kara takin kolach pam lublo kamek. Per mahon kishbaltakina, komanem bien butkin ruach, nak chukin kulwanukush. E bien butkin chka, chiarha, nkerobawa kwent trichen hilal, genechchuan proa. Butkin, chen karawan ubanchwa, in karawar nonchwa, takstpechik hamul. Hautzlachti huniem xinkochavach, harauk nakabase, chiktokshikumnak. Mtayakta, inteichkea koshrukin Jesucristo. Entenekheba och ben reil shin Dios chpamakaslemal, kom hara rekmonta chka Cristo Jesús, heikulaka koshrukin. Tabna kuenten hilal, genbesha chavar mal Dios. Te a castra Espíritu Santo, cherhanka troto cherbanik kuent, kom ha Espíritu nkowab takkan. Ateta utkin con hilal hikola frecuent departamento Asia. Arjema hon shinketochta, per shinkiyakana, agnishkiban figelo, ruken Hermógenes. Pero onesífero, mkarata shubanchua. Rmalkara,
takin bajo chikahaf Dios shtpoknan tarbach familia. Onesífero que ilahmul shukbano kush y mahon keshbaltashuna chenok nak preso. Achni shuban taksherkaha babe proma arha kunga shuksak shuka chen kunshik y por shen robel. Dios kahaf shtpoknan tarbach takstpechik khmul Jesucristo. Atet bien abutkin chkunga shokrutochka takshokikha Éfeso. Segunda Timoteo, capítulo 2. Atet blikwal, tikchoa wech chpamutzil jensipach Dioschka, jeshun kabnoruk in Jesucristo. Jtihunem jniyon chava, eikech shikashana. Jkinvaho chava, tabnachik recomendar jtihunem chkajle chikachi, jkola confianza kukin, jliachi, jebien kikwinan kiktihoch chikjlevnak tzrich. Tikcholo blo, como tichun mal Jesucristo, chen katoka atajne un soldado. Soldado, taknik heach pa me ejército, miskir ni kuina, shtuksachta jur negocio, kom katsena, chen inimach, jnebnova mandar shin. Chkatzra junacha, veo knakchpam huntzanem, ibum toban kara ajnen rahotzanem chnoban, jara mahonu chekta premio, shnel sashila. Y caratra junt koi tehkon. Nkoba ruqat srih tehkon taknbachina. Qasbien tichbo xintzibach chavara. Y qahav Jesucristo nuyana chava chenchoptaja umal njilal. Nterqaj vapnava Jesucristo jeshkastahach ke kolknumqi. Arjari romam uji rey David. Habraut lachtzich shin Jesucristo nomjor bishik. Y con anet rompien normal. Kamek empcomp cadena normal, ibnonchua en ajne en junitzalacha. Per herzogbal Dios numahon spalta. Y kmal jebnak hech normal Dios, quien coch angelar poknal, ch Oscar iechka, nkebel totanem, jerkmonta Cristo Jesús chka, hechkola kakoushrukin, ch Oscara, ni atajnachka gloria sin Dios per shenjunlek. Habraj tintzibach chavara neqtzihwa. Jesucristo shkoma pqakwent. Iba shun qabnorukin. Uqayon chikil qamak haran noqiksena rukin. Wen qakoch robloch istpetachqih haran qaben gobernar hochchqa rukin Jesucristo chpamur gobierno. Uneq poknag neqbih chi oqkola prekwent Shtibih arjach kachka chimaqershinta. Wahoj mahon qabanta cumplir zohbal jnekbih, per arja ninobawa cumplir genbih, como arja nershimach noban cumplir zohbal. Habrach shintzibachra nanataj wachka, kabrach tabichka. Nteban tachuch, shirmal jleti hunem jmahonach naqrik monta. Dios rutkin jkimbih chivara. Karat bichka. Kom harati hunem mahonokwa ihen ke kashana shen ke yohta harmal. Tet haik iktrich samach Dios khiatanak chiva. Vien temnatra ch oskara Dios vien utzat samach naban. Kasrubeich temna cherkusikos lachti hunem khrik monta Jesucristo. Ukarash taban harama hona yata akesh. Ndayata kas chkamnak, genkiyoba te juniem, gmahonach nakrik monta, imahono okwa, komargie, chekachne ebnakchpamersilal. Gitsel takti juniem genkiya, njilal nbawa, npashihri, achne no bahonitzel yubit nbapnem, karash kiban, imineo, rukim fileto. Argiesh sachak naug, ishkiyak na utzlachti juniem. Archienik bich, che yatanakchik chka, che ochkastanakchik, imahonchik honqich teklata, che nkokastachik khmul. Karanik bich. Kmalchie, ekolach chalal, shiochtah yokbal kikosh rukin Jesucristo. Pero hochich kolaka kosh rukin Jesucristo, chribnon Dios ka, o kachnihon jaj bien kilar cimiento, imahon yochtachta.
y cabrat septanak chuach. Qahaf Dios, arhabien rutqin que bachubnak khaershin. Chqa septanak kana. Congelalfnak khnikbih, chershin Cristo, nkatsinan chin kiya kanar silal. Karat septanak kana. Kihroch kheachnak shimbibal, khnik kheach pam khonem lahay. Kolanikah kungan makruqih, akhni oro o plata uknak. Ikolachka mahon kastan makruqih, akhni chie o liefuknak. Rmal karakim bihchawa. Ukola khun yunakhri, chimtuban khabrar silar, arhano ka khunax mahman nimruqih. Arha, riyunari ichnoban samach kungan katsenasrahaw. Arhani kwena noban usil, chqabechna qopachn khosha srachnoban. Tabna kwenta kaslemal, komikola chkak khula, nkoba itzeltaqna ukhn wanqirapkan, yikichka nkiya kipruqa. Permtaban takaratet. Khnaban, hara cabrara. Naban ribiyal. Tikqea kosh rukin Jesucristo. Itikqea ben riil sin Dios chpamak kaslemal. Kiil katikqea kukin kolaus lachan mkkan in kiya barukih Dios. Ntayata kasih khmahona chnaqrik monta imahona okwa conviena utqin shchuach rikmonta. Perax mahma rshin qahaf Jesucristo arjama hon chuchen rajota. Knobanax mahma rshin Dios ehqalin kerchumih congelal. Arja viene kuenen kertihoch chalal y colar paciencia. Taqikolan kichohkin arshin arjanu chopch kivach prehqal y mechpam ta ajival. Karanoban kom chahken khlal Dios no yachka chen kikeshkna in kiyakan arsilal in kutqih uslaqsih shin Jesucristo. Iukaran keban harama honchekin keban ta engañar mal diablo in que tutaja proqa kom ha diablo erichpon kamek ch oskaran keban khachnak khkolargan ha chen keban. Segunda Timoteo capítulo 3. Nkatsenach na wutqih khishten tsibach chikra trih kesbal ruchlev kongan loblorik monta. Trahara tiemp hebnak kongana itzel takachnak shtkiban. Shikh ie nekloqoh kahaki kiyuan. Kongana el takikosh trihpak i kongan kiyaki ichka. Kasen makn kinakaha. Chka shitzel nketsehona. Mahonik rimachta kirta kitia. Mahonik miltiushikta utzil khenbanachka. She itzel takumnakchush Dios. Archie. Mahonik poknachta kivachumnak. Mahon kikuyunta. Nke memblon taksich chkichumnak. Shersilal kayonchikshin. Kongani kaan. In hilalachnak. Khwien shitzel nikbichtra. Archie. Inke kzuhuch kana kamigo chpam heloblo. Imahon kichoptan kimin kichpam loblo chka. Konganen makin kina. Imasen kaho kikotemalsen wachuchlief. Kichwachin kaho Dios. Nik alzach ki. Chi achni echmnak. Khnikni mach sochbal Dios. Per mahon ki yatakasar poder sochbal Dios. Chen nukesh wachkan. Kukin eravnak. Mtkatok ta kukin. Komikolachka, nkibab tak kuchoch ishki chektoshik, per shervara, nkahonki kichek, chotkarani knimakti hunim khenkiyah ie, chenki okapkiqa. Haraishki, sheenek naktakishki. Konganti onkan rmal ilmak kibnon, irmal kara, neknimak kabechnak opashti hunim, kheniachka kmalachi. Kom kehrwach nek yarih takkan, irmal kara, humwa nek kewa kikosh kamek, I humwa nek kewa chwak. Nkowa hunkak ti hunem kutkih, pern mahon kutkih taktsih ti hunem khershin Jesucristo. Heach I khenki bakwin ishki, arch enik chohkih otzlach ti hunem, achnish kibanohir hanes I hambres, takshik chohkih tra Moises, Heshbichka. Shiochtanach kna ochr marzilar.
Naqalahwa, chmahon yokbal kikush rukin Jesucristo. Pero mhonliktan kini mashak malubnak. Shenkiyakana, y congelar mnaqstitso, chemahono kwatihunim henkiya, y mahonach naknikmonta, karan banachka, achnish banachka hanes, y hambre ujir. Pratet bien shawtkih tihunim hnemhoria ik, y nakrbanik nkaslimalchka. Bien autkin, tianen que bajo que van hilal, hebnon recomendar chuar mal Dios. Autkin, chihkolan ukosh rukin Jesucristo, y colan paciencia, y cola ojben reír sin Dios chpamen kaslemal. Sin selasha, y sin bien, pern hilal sin coch. Nhilal jara bien autkin. Chka autkin hilal cheshbana chua chpam ushet namet Antioquía, Iconio y Listra. Tra congan lo bloshentak, per kahav Jesucristo, arhashit awabshinch pamenhilal. Tzihwa kimbichava. Ukola junih kearukosh rukin Jesucristo. Y no benjen rajoran mi Dios, harán seguro, chensela shakmalbunak. Pero isel takavnak, rukin ebnoy takingaño, arhie shenke yohta jamás. Nke van engañar bnak, y karachkaj iechka nke van a engañar. Peratet, oslachti huniem shiachava, y shanimag, haram tayakta. Atet bien abutkin, naqshiti hona aushin. Katkolna, takshabutkichtan khidar septanach kanachpam santlach tsochbel Dios. Herzochbel Dios, nuyachava, chen peta masa na inavilto taniem, Rmaltak nixkea kosh rukin Jesucristo. Nhilal xteptanach kanach pamrzoch bel Dios. Xetziban kana Dios kayo nagshin chertzebshik. Ikihrik montachka. Noka chektochshik hevnak tzrich otzlach tihuniem. I chinachochki hizeltak tihuniem. Noka chekchumsik uvnak henkebankil. I noka chka chirkutik nakribiyar shin Dios. Karar kusik sohbal Dios, ch Oscara, cheas mahmar sin Dios, nhilal niatahatzra, ch Oscara nikunuban hilal rochusil, gen hoshatzra chnuban. Segunda Timoteo, capítulo 4. Con anke bajo kimbir chava, chinayabar bishik sohbal Dios nhilal tiem. Tichohkir tihuniem hmekzirta, que achpa bien, gen que bankil itiokba que kosh. Te crea paciencia y te chboch que vach nakn katsina chinkiban. Havrach shembir chavara Dios nutzat. Chka nutzat kahav Jesucristo gestpetchik khmul. Arhanim lach rey no et sich chkir che kasla y che komnachchek. Kom nerlana jun tiemp khmachon ki yashta kishkin khevnach trichutz lach tihuniam. Sharachik nelta kikush trich, chirkashik hachnak, khmahorrik montatrak kaslemal. Rmal kara, takikik hevnak, nkikanoch nachle maestro, hinkitehonak shin, perhle maestro, sharanki kot, hiachnin kaoch evnak. Era, shinkiyakana oslach tihuniam shin Jesucristo, isharanki yakas, hletzich, khmahonokwa. Pero tetebna cuenta vi, kas bien techboch naben. Tekchoch loblon petachavir. Mtaten bater bishik os lachsir sin Jesucristo. Y tebnan gila samach, hiyon chavar mal Dios. Anen shiamer kin komsasa. Shiamer kinyakana rochuchlev. Kung anshik sachen chukacher bishik os lachsir sin Jesucristo. Shemban gilal samach, hiyon chavar mal Dios. Y mahon shin kashtar bishik otzlachti juniem hekniman. Kola hortoch balil kshinhoch hekar biyar sin Dios. Y bien chahinchka. Y butkinchen yatachnachwa. Hakahav Jesucristo. Arhaus lachtoitzich. Iner biyar warkan. Y hanyo wachwa rtoch balil takstpachik hamul. Per hertoch balil mnuyon tanen yatachachwa. Comme niatachachkachka congelar, genel takikush,
charib shik Jesucristo taqtpachik khamul. Thapaaqih chinkatpata al naqwkin. Com Demas arhash bachpam namet Tesalónica. Shenruyakana shermal con anj kula rukush rukin khabra tiempo shenrochruchlev. Crescente hara shentak ptakt namet kola frecuente Galacia y shentak tito chqa ptakt namet kola frecuente Dalmacia. Kamek shruyon Lucas kolawkin. Tekmata Marcos ngatershbilachta taqstkatpeta komarha utzlaja samahma inekuna kerototzrich samach. Tiki kochqa shentakchpam namet Efeso. Taqstkatpeta nakomta nichkiet hniyongana Petroas pruchoch Carpo. Y nakomtach le libro chqa ihmasn katsinachwa nakompach le chtzeptanak chwechtzum. Alejandro hechiol chech arha kungan itziel shubanchwa. Per kahaf Dios tio barjel rikshielzra. Yatetbna cuenta bichwech komarha kungan rikliel utzlachti hunem genkaya. Takshen sikesa na bijmulch kiwech eqtoy takzir, nmahonshit awawshin. Sheba konjilal ishin kiyakana. Per mahon ke bajota che Dios stuyata rikshielchka. Per kahaf Jesucristo harashet awawshin inshuyanchuqa. Irmal gara shenkuena shenkesen hilal samach shuyachwa chkinyar bishik utzlach zich rikmonta. Karashu banchwa ch oskara kon hilal vnak miach Israelta nikkashach utzlach zich. Karashenban qahav Jesucristo shet awawshin chpam khloblo. I bien wutqin chhanet awawshin pkiqa iachnaq tkitsela nafshin. Bien wutqin Cherhaneb nova kuventushин, choskara kinkhenach pam gobierno hershenchkar. Kastastiaru ich kamek, irshen honlek, chpam hetiemp, rshin hetiemp. Amen. Te aruzil ruach pris karukenakila, ite aruzil kiwachka congelar kola pruchoch onesíforo. Erasto, arhashek hekanach pam namet Corinto. Trófimo, Arjaya va y siñakanachpam namet Mileto. Tetjapaqih, chinketpeta chanim, oskemjana terlar tiemp tief. Eubulo, Pudente, Linuruk in Claudia, y congelal chalalfavie, argien kitakela rutzilavach. Kastastikheap navan kahaf Jesucristo, kastastikheap kin, utzil gensipach Dios. Amén.